Ito na pala guys yung tutorial para sa Resident Evil Revelation guys. Una nyo pupuntahan is yung mismong emulator nyo. Search nyo lang yung search ko. As you can see, makikita nyo, search ko yung Uwin emulator kasi yun yung gamit kong emulator. Tapos click nyo lang yung mismong site ng emulator, yung Uwin emulator. Click nyo lang yan. Tapos dyan nyo i-download yung mismong emulator nyo. Safe site yan, idol. Kaya Uwin emulator ang na-recommend ko kasi stable emulator yan para sa mga Switch games. Maganda yan. Sunod na pupuntahan nyo is yung game file. Kung saan nyo i-download yung game file, search nyo lang ROMs Lab. Tapos pasok kayo dyan sa site na yan. Tapos i-search nyo yung mismong game file na gusto nyo. Halimbawa, Resident Evil Revelation, search nyo lang yon. Tapos click nyo lang yung download doon. Tapos pag may lumabas na ads, back lang kayo hanggang mapunta kayo sa data nodes. Tapos scroll down lang kayo, may makikita kayong download doon. Back lang kayo pag napunta ulit sa ads. Tapos click download nyo lang, automatic magda-download na yung idol. Ganun lang po yun kasimple. Sunod naman natin na ituturo is yung paano mag-setup sa emulator. Yan na po boss, pagkatas nyo i-download lahat ng mga kailangan nyo i-download, punta kayo sa share it, tapos install nyo apps. Tapos i-scan nyo muna yung apps kung safe ba yan. After nyo i-scan yan, as you can see, open yung apps. Yan, open mo yung apps. Tapos pagtas mo open yung apps, click get started, tapos next mo na yan. Hindi na importante yan, next mo na lang. Tapos select keys. Dapat yung prod keys na iaano nyo dyan, ilalagay nyo is naka-extract. Bawal yung hindi naka-extract boss. Dapat extract nyo muna yung prod keys nyo, sabay nyo i-insert do sa emulator. Yan kasi sa akin boss, naka-extract na yan. Ayan yung extraction ng prod keys ko. Ayan o, yung kinlik ko. Tapos add games. Pagka add games nyo, hanapin nyo yung folder kung saan nyo ginawa ay nilagay yung games nyo. Kasi kailangan nyo gumawa ng extra folder para sa games nyo. Tapos, doon nyo i-insert yung games nyo. Dapat pala naka-extract yung games ha. Huwag yung hindi naka-extract kasi hindi magra-run yun. Dapat yung games din naka-extract. Hanapin nyo yung folder nyo kung saan naka-insert yung games nyo. Tapos, i-use folder nyo lang. Tapos, i-okay nyan. Tapos, done na. Yan. Tapos, pagkatapos nyo, kayo na bahala dyan sa settings kung ano yung compatible sa mga phone nyo. Kalikutin nyo lang yung settings nyan, boss. Madali lang naman kabisaduhin yan eh. Yan naman, GPU driver. Mag-insert lang kayo ng GPU driver para sa mga MediaTek user. Mag-uso yung MMJR kayo. Pero pag Snapdragon, mag-uso kayo. Yun yung compatible sa MediaTek user. Uso yung MMJR. Yan, boss. As you can see dyan, hinahanap yung GPU driver. Tapos, dyan naman, naglagay ako ng mga DLC tapos kits. Kinlik ko yung add-ons, tapos update and DLC. Tapos, hinanap ko yung DLC sa mismong download. Kasi doon nakadirect yung yung mga dinownload ko sa download folder. Tapos, ininstall ko lang siya. Tapos, click ulit, DLC update. Tapos, pumunta ako doon sa isang update. Tapos, click 3 dots. Kiklik ko yung 3 dots sa taas. Tapos, select all. Sabay select ko. Installing na yan. Ganun lang yan, boss. Ganun lang kasimple. Maraming salamat.